बांग्लादेश में जारी अस्थिरता और वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच सीमावर्ती जिले मालदा में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने अपनी गश्ती दोगुनी कर दी है। इस बीच मालदा के होटल मालिकों ने भी बांग्लादेशी नागरिकों के लिए अपने दरवाजे बंद करने का निर्णय लिया है। मालदा होटल ऑनर्स एसोसिएशन ने घोषणा की है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अब जिले के किसी भी होटल में बांग्लादेशी नागरिकों को कमरा नहीं दिया जाएगा। इससे पहले मेडिकल वीजा या स्टूडेंट वीजा पर आने वाले लोगों को रियायत दी जाती थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णेंदु चौधरी ने कहा, चूंकि वहां से पासपोर्ट और वीजा की प्रक्रिया बाधित है, इसलिए हमने कमरे देना बंद कर दिया है। हम बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को लेकर काफी चिंतित हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि सभी होटल मालिक पूर्ण रूप से बांग्लादेशी नागरिकों को जगह देना बंद करें। उन्होंने इस फैसले का समर्थन करते हुए इसे सुरक्षा और विरोध का जायजा बताया। तृणमूल कांग्रेस सत्तारूढ़ दल टीएमसी का कहना है कि होटल मालिकों ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन विदेशी नीति पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है। राज्य सरकार केंद्र की नीतियों का पालन करेगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर घुसपैठ की आशंका को देखते हुए मालदा से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। नदी और जमीनी रास्तों पर जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। দেখুন এই কথাটা সত্যি যে বাংলাদেশ আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র, এখানে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই অস্থির পরিস্থিতির জন্য সত্যিই আমরা উদ্বিগ্ন, কিন্তু বর্তমানে পাসপোর্ট মানে ভিসা অফিস থেকে ভিসা দেওয়াই বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের তরফ থেকে। সুতরাং এদিক দিয়ে আমরা মানে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিচ্ছি এবং ওখান থেকে যেহেতু ভিসা তৈরি হচ্ছে না, বাইরের লোককে আমরা ঘর দিচ্ছি না। আর এটা আমাদের সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া হয়নি। দেখুন, হোটেল অ্যাসোসিয়েশন তাদের নিজেদের মিটিং ডেকে কোনো জিনিস যদি রেজুলেট করে, সেটা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এ ব্যাপারে তো আমার মতামত দেওয়ার কিছু নেই। আর এই ইন্টারন্যাশনাল ইস্যুগুলোতে আপনারা দেখেছেন এর আগেও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে পলিসি অ্যাডপ্ট করে, স্টেট গভর্নমেন্ট কিন্তু যে কোনো ইন্টারন্যাশনাল ইস্যুতে নতুন করে কোনো সার্কুলার জারি করে না। সেই ব্যাপারে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে পলিসি পাঠায় স্টেটের কাছে, স্টেট সেটাকে এক্সিকিউট করারই চেষ্টা করে। কাজে এই ধরনের ইন্টারন্যাশনাল সমস্যাতে দেশীয় নিরাপত্তা যেখানে জড়িয়ে আছে, সেই ব্যাপারে আপনারা একটা ব্যাপারে রেস্ট অ্যাসিওর থাকুন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সবসময় এই ব্যাপারে দেশের নিরাপত্তাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। কাজেই পলিসি যে নীতি নির্ধারণ কমিটি রয়েছে, তারা যে পলিসি নেবেন, স্টেট গভর্নমেন্ট সেই পলিসিকে এক্সিকিউট করার জন্য সবসময় তৈরি থাকে। হোটেল মালিকরা তাদের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে যে বাংলাদেশি যারা আসবে তাদের মেডিকেল ভিসা ছাড়া আর কোনো ভিসাতেই তারা হোটেল দেবে না। কিভাবে দেখছেন? দেখুন, মালদার হোটেল ব্যবসায়ীদেরকে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে যারা মেডিকেলের জন্য আসবে ভিসা নিয়ে, তাদেরকেও বন্ধ করা উচিত, যে তাদেরকেও হোটেলে রুম না দেওয়া দরকার। কেন? যে বাংলাদেশে যেভাবে সনাতন হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার করা হয়েছে, পুড়িয়ে মারা হয়েছে, করে, সেটা কিন্তু খুব কি ভাষায় বলবো, ধিক্কার জানাবো বলার নেই। তারা প্রতিবাদ করুক এবং সমস্ত পশ্চিমবাংলাবাসীকে প্রতিবাদ করতে বলছি। কারণ এইখানে ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বধর্ম সমভাবাপন্ন। পশ্চিমবাংলায় বা মালদায় আমাদের সাম্প্রতিক সম্প্রীতি বজায় আছে, কিন্তু এহেন ঘটনাকে কোনো ধর্মেরই লোককে সমর্থন করা উচিত নয়। যেভাবে একটা मालदा से ब्यूरो रिपोर्ट, पीपीटीवी न्यूज।